يا جماعه كاين ناس بزاف غلطوا الجزائريين. كاين اللي قال لك لا الامباسادور تاع اسبانيا، كاين اللي قال لك ديالاز، شوف ما عندها حتى علاقه مع الامن الجزائري. الامن الجزائري العسكري ديالاز جوندام لا بوليس ما كانوش سامعين كاع قصرنا تاع لا كوكايين. La cocaïne, elle a été repérée depuis le Brésil, depuis son lieu de départ, à savoir le port de Sao Paulo, depuis la région de la province de Sao Paulo au Brésil. C'est la DEA qui a repéré l'existence de cette cocaïne, de cette cargaison dans le bateau qui a été commandé ou l'a payé par Kamel Bouchi, la Kamel Chikhi, l'importateur algérien. La DEA, c'est quoi? La DEA, c'est une agence fédérale américaine qui dépend du département de la justice aux États-Unis, c'est-à-dire l'équivalent du ministère de la justice chez nous, là en France, ou là dans un autre pays. La DEA, c'est de traquer, de travailler sur les affaires des stupéfiants et sur les affaires de drogue. Elle est spécialisée. Aux États-Unis, il y a plusieurs agences. La CIA, c'est l'espionnage et le contre-espionnage. La NSA, c'est tout ce qui est service écoute et nouvelles technologies pour la sécurité nationale et extérieure. Le FBI, c'est pour les enquêtes sur le territoire américain et le crime organisé. La DEA, elle est spécialisée dans la drogue. D'ailleurs, les gens qui aiment Netflix ou les aiment les feuilletons, تقدروا تعرفوا واش معناتها لا DEA كي تشوفوا لا série, la fameuse série sur Pablo Escobar, Narcos. Narcos, elle raconte comment les agents de la DEA ont traqué Pablo Escobar pendant de nombreuses années. C'est une histoire vraie, elle est vraie à 100%. Donc, je fais moi, je m'attends la DEA. La DEA, يا جماعة واش دارت؟ Elle a repéré la marchandise, elle a contacté le bureau du FBI de Madrid. Le bureau du FBI de Madrid. Le bureau du FBI de Madrid, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contacté ses représentants du FBI à Alger. Parce que dans chaque ambassade américaine, il y a des représentants du FBI. Ils n'ont pas que des représentants de la CIA. Même le FBI a des représentants à l'étranger. Dans l'ambassade d'Algérie, il y a 2 bonhommes américains qui travaillent pour le FBI. يعني يخدموا في السفارة الأمريكية ويخدموا مع ال FBI. وخدمتهم c'est la coopération avec l'Algérie, c'est des enquêtes internationales. L'Algérie c'est un grand pays d'Afrique du Nord, donc pour eux le FBI, il veut avoir des informations sur ça. Les agents du FBI d'ambassade d'Algérie. وهنا نقطة الاستفهام تاع تفهموا البعد السياسي والدبلوماسي تاع l'affaire تاع la cocaïne. Normalement كي تلحق par voie diplomatique, normalement واش يصرا؟ Normalement, l'ambassade des États-Unis, elle informe le ministère des Affaires étrangères algérien, ou le ministère des Affaires étrangères algérien, il informe la présidence et le premier ministre. C'est ça la voie traditionnelle, parce que c'est les Américains qui ont l'information. Il se trouve que le FBI, l'information de la DEA, ou il a le bureau de la FBI à l'Espagne, ما مدهاش les Affaires étrangères algériennes, ما مدهاش رئاسة الجمهورية، راحوا مدوها لوزارة الدفاع الوطني. Le FBI, il a court-circuité le circuit traditionnel. Il n'a pas voulu que cette information tombe en priorité entre les mains du gouvernement algérien ou du ministère des Affaires étrangères ou au niveau de la présidence. مدوها لوزارة الدفاع الوطني. هنا واش يصرا؟ غير وزارة الدفاع الوطني تلحق الدوسي البيو تاع قايد صالح يطلعوا عليه قال يا جماعة لحقنا معلومات غريبة باللي كاينة كارغيزون كبيرة تاع كوكايين لحقها الوهران. Les gardes-côtes, les gardes-côtes, les gardes-côtes, le corps des gardes-côtes, تابعين وزارة الدفاع الوطني. ماشي تابعين la police ولا etc. تابعين وزارة الدفاع الوطني. Parce ils relèvent des forces navales de l'armée algérienne. هنايا bizarrement واش يصرا dès les premières heures de cette journée du 29 mai. Les gardes-côtes vont être alertés باش يحكموا البابور في وسط البحر ما استناوهش يدخل. دوك نلحقوا على ديتاي تكنيك نعطوكم الساعه منين جا البابور هادي منين جا اكسيتيرا نلحقوكم بالعقل. Le problème le plus bizarre, donc FBI ne passe pas par les autorités algériennes civiles, ils donnent l'information aux militaires, les militaires donnent l'instruction aux gardes-côtes de se préparer pour arraisonner le navire et le ramener à port. Mais sinon je باش يدخل ما حبوش même pas يستناوه ما حبوش يستناوه حتى كي يدخل البور. En plus la gendarmerie بعثوا la gendarmerie دخلوا داخل البور حاوزوا كاع البوليسيه اللي كانوا le 29 mai في لو بور تاع وهران خرجوهم خرج كاع. alors que normalement l'affaire هذه ne relève pas de la gendarmerie, elle ne relève pas des gardes-côtes. Normalement تجي la PAF
الديوانه ولا باف الديوانه كونترولي وكاين لا باف سي لا بوليس دي فرونتيير سي لا دي جي اس ان هنايا ديك ديبار اون ا ايكارتي لا دي جي اس ان دو عبد الغني الهامل اون ا ايكارتي لي douaniers et on a laissé cette affaire gérée uniquement par le ministère de la Défense nationale ou par la gendarmerie nationale. Pourquoi? Vous allez le comprendre. Revenons maintenant à un détail important. La marchandise منين جات. C'est ça le problème. البابور هذاك تاع لو 29 مي اللي لحق لي زو الجيريان دوك نعطيكم واش من ساعه الحق لو 29 مي القلع من لو نافير سابيل لو ميغا ميركوري لو فيغا ميركوري هذا لو فيغا ميركوري c'est un navire qui est géré qui appartient à la grande compagnie suisse-italienne MSC. MSC c'est l'un des géants mondiaux des transports maritimes. Ils sont basés en Suisse mais ils ont des actionnaires italiens. C'est une famille de Suisse d'origine italienne qui est dans le transport maritime depuis de longues années. Le babour اسمه le Vega Mercury. Le Vega Mercury, il est sous pavillon libérien, Libéria. Bon, هنا ما ندخلوش في التقنيات على بالكم كي تشوف بابور كبير جاي في ليبيريا تقول البابور هذا كيفاش ليبيريا دولة فقيرة فيها غير جورجوية الله يذكره بالخير عندها بابور كبير. هادو سي دي بافيون ها كاين بلدان كيما البنما كيما ليبيريا كيما مات يعني يكروا يعطيك الحق يكري لك الحق il te donne le droit d'utiliser ton drapeau comme quoi le navire تاعك il est stocké ou là il est hébergé ou là il est la société qui exploite ce navire ou là l'autorisation d'exploitation elle vient de ce pays en échange tu les payes beaucoup d'argent tu loues leur pavillon voilà tu loues le pavillon libérien ou là panaméen etc. هادو امور تقنيه ما ندخلوش لهم قعدوا برك كونسونطري معايا سي فوبلي يرحم والديكم واللي ما فهمش يا جماعه نفهموا باسكو لافير كبيره وعلاش حبوا يخبوا علينا الحقيقه. لو فيغا ميركوري يقلع من فالونس en Espagne le 29 mai يقلع à 10h23 il arrive dans les eaux territoriales algériennes يعني المياه الداخليه للجزائر vers 22h55 minutes les gardes de côte ما خلاوهش يدخل. انت عندك معلومه باللي لا دروغ راهي داخله البلاد او ما تخليها ديشارجي وتبع الريزو باش تعرف شكون اللي داخل فيها شكون اكسيتيرا شكون اللي موراها شكون لي كومبليس واش راح يديروا بها اكسيتيرا. هنا لو كومبورتمون بيزار تاع قايد صالح n'a pas voulu attendre يعني la DCSA la direction centrale de la sécurité de l'armée qui était le seul service de renseignement qui relève directement de ses responsabilités à l'époque, parce que le DLS il ne le contrôlait pas, c'était Béchir Tartag, la DGSN c'était le Hamel, c'était gros, ما كانش متفاهم مع Tartag وماشي متفاهم مع الهامل الاعداء تاعو. ولا جندرموري من ناد نوبه دوك نحكوا عليه هذا من ناد نوبه ما كانش تابع ليه لا جندرموري تابع عليه ولكن من ناد نوبه ما كانش تابع ليه ماشي داخل في الكلون تاعو كان صاحب الهامل وصاحب السعيد بوتفليق. ما عليناش نقعدوا في لي ديتاي تكنيك وندخلوا من بعد في الروايات السياسيه. 22h55 l'armée les gardes de côte يدخلوها يحكموه في البحر ils attendent pas ils vont la raisonner au port. Le lendemain le 30 mai j'ai le NTV ou conférence de presse oui c'est beau la drogue et c'est beau plus de 700 kilos mais la drogue a dit le Vega Mercury elle n'a pas été transportée uniquement dans ce bateau qui vient d'Espagne. La cargaison elle vient du Brésil elle vient plus exactement de la province de Sao Paulo. Elle a été embarquée, elle a été chargée sur un navire, le MSC Amalfi. Le MSC Amalfi. MSC كما الشركة العالمية اللي حكيت لكم عليها c'est la société multinationale de transport maritime basée en Suisse mais qui a des partenariats, qui a des actionnaires italiens, c'est une vieille famille dans le transport maritime, c'est pas la peine de revenir là-dessus. واسمه le MSC Amalfi. هذا le bateau عنده pavillon maltais تابع شركة MSC. La marchandise دخلوها ثما le 9 mai 2018 يعني le 9 mai دخلوا la marchandise ثما la cargaison طلعت من ساو باولو لحقت الاسبان فالونس le 24 mai. قعدت في فالونس قعدت في الاسبان يعني لا كارغيزون بلا دروغ بلا كوكايين قعدت تما ولا ديرا لي زاميريكان كان على بالهم بلي لا دروغ راهي داخل كانوا يتبعوا فيها ما في الاسبان على بالهم كي لحقت الاسبان. Pourquoi ils n'ont pas saisi en Espagne? Point d'interrogation. Gardez bien ces points d'interrogation باش في الخلاصه نعطوكم الاجوبه على حسب لي زونكيت اللي درناهم. ما عليناش لحقت الاسبان le 24 mai.
Le 24 mai, le Vega Mercury, la cargaison, ils vont la décharger du bateau, le MSC à Malfi, ou ils dans un autre bateau qui est le Vega Mercury. Le Vega Mercury, comme par hasard, le 20 auparavant, il était déjà fait Waharan. Déjà le Waharan le 24 ou le 23 mai. Il était déjà à Oran avant de revenir vers Valence. Valence, il va revenir encore vers Oran. Ils ont été donc عاودوا يحكمون داروا لا مارشونديز في الفيغا ميركوري ومن بعد من الفيغا ميركوري جات داخل لا مارشونديز الوهران. Maintenant la question تلقى في l'Espagne. واش صرا في l'Espagne exactement؟ باسكو دابا لا مارشونديز قبل ما نهضروا على l'Espagne واش هي القيمة المالية تاع لا مارشونديز؟ كاين بزاف الروايات لحد الآن nous n'avons jamais pu évaluer réellement la valeur de cette marchandise. Ce qu'on sait, elle coûte cher. Pourquoi elle coûte cher? Il y a la valeur financière réelle qui s'approche selon les prix du marché. C'est une marchandise bin 200 millions de dollars jusqu'à 250 millions de dollars. وعلاش؟ لازم تعرفوا يا جماعة بلي لا كوكايين ماهيش غالية. لا كوكايين من يخدموها؟ لا كوكايين يخدموها في لا بوليفي، في البيرو وفي لا كولومبي. Si on Amérique, هادوما les trois grands pays qui sont des fabricants de la cocaïne. Colombie, Bolivie ou Pérou. ثم في l'Amérique du Sud, la cocaïne, elle coûte bien 1000 à 1500 dollars le kilo, pas plus, 1000, 1500 dollars le kilo. بصح, comme c'est un produit, c'est une drogue, c'est un produit interdit. C'est le prix de la marchandise, c'est le prix de transport qui augmente. Tellement le transport il est compliqué pour la ramener jusqu'aux États-Unis. C'est quoi les premiers marchés consommateurs de cocaïne? Comme c'est un produit qui est très cher, c'est la drogue des pays riches. C'est essentiellement les États-Unis, l'Europe et le Canada, après un peu le Japon, la Chine, mais c'est récent. Mais les plus grands pays consommateurs de cocaïne, c'est les États-Unis et l'Europe. Mais comme le prix du transport غالي باش تجوز على الديوانات وما يقبضوكش وما يحكموكش دي فوا يخبوهم في كرشهم وكاين يخبوهم حاشاكم de leur anus وكاين يخبوهم dans les sous-vêtements. C'est une histoire de folie. Regardez juste les films réels, adaptés les films qui sont adaptés de d'histoires vraies sur le transport des cocaïnes, incroyable. La mafia colombienne, une fois, ils ont même imaginé, Pablo Escobar, il avait ses propres avions. La mafia colombienne, une fois, ils ont même imaginé d'acheter un sous-marin pour transporter la cocaïne. Si le couple, je vous raconte ça, je vous donne ces détails pour que vous puissiez comprendre, c'est le coût du transport qui fait de la cocaïne une marchandise très élevée. Mais 1000, 1500 dollars en Colombie, Pérou, Bolivie, il a le prix réel jusqu'à 25 000, 30 000, voire 35 000 dollars le kilo. Ce qui fait que réellement les 700 kilos qui sont arrivés à Oran, qui ont été saisis à Oran, القيمة تاعهم الحقيقية من 200 مليون دولار ل 250 مليون دولار. راهي دراهم كبيرة. يعني كي تشوف هذو لي زونجو ولازم تعرف لا مافيا ولازم تعرف لي فابريكون في البرازيل وتشريها في لا بوليفي وتدخلها ساو باولو وتدخلها داخل البورت تاع ساو باولو وتدخلها داخل لي كونتينر. البوشي ما يقدرش وحده يا جماعه. كمال البوشي انا نعرفو كمال البوشي خالطو انسان لا علاقه له سي با ان جيني. Ce n'est pas un génie du crime, c'est pas Pablo Escobar ou là. Ça veut dire qu'il y a des complicités, c'est un réseau qui est international. C'est un réseau qui est international. ما عليناش نحكوا على les questions politiques موراها. من بعد la drogue كي لحقت l'Espagne, beaucoup de personnes se sont interrogées pourquoi en Espagne elle n'a pas été ouverte, n'a pas été vérifiée. Et ben, selon les dernières investigations, c'est que la marchandise a été repérée en Espagne. Ou à la belle comme le conteneur qui joue scellé, يعني sous scellé. يعني ils sont scellés depuis Sao Paulo. Mais لو كان تحلها يفيقولك معناتها ما لازمش تحلوه حتى كي يلحق الالجي. يعني من ساو باولو ولا من هونغ كونغ ولا من شانغهاي. C'est le scellé qui fait bonne foi. بلي الكونتونير تاعك انت اللي خلصتو. وباللي لا مارشانديز حتى واحد ما سرقها لك. مي اون اسبان كي جات الالجي كي جات الوهران بلوتو ماشي الالجي كي جات الوهران. Le scellé, il n'a pas des enquêtes, les enquêtes des services de sécurité algériens. Ce qu'on a montré sur les photos, parce qu'il n'y a pas eu réellement d'enquête, il n'y a pas eu d'enquête sur cette affaire. Ce qu'on a montré sur les photos, c'est qu'apparemment les scellés n'ont pas été touchés. Les conteneurs n'ont pas été violés. Mais il y a un élément qui est troublant. Et cet élément prouve que ça a été ouvert en Espagne. C'est quoi cet élément? باللي كي حكموا لا دروغ كي حكموا لا كوكايين واش كان معاهم؟
كان معاها ماتيريال يعيطوا لهم دي لامب دو باليزاج. هادو لي لامب دو باليزاج ولا لي فلاش لايت، هادو لي فلاش لايت ولا لي لامب دو باليزاج سي هادوك لي لامب اللي ترميهم في وسط البحر ويشعلوا بالضوء باش كي تعرف واش كاين في البحر تعرف دي بوان، عندك دي روبير في البحر كي واحد لي لامب. فانا باش فو فاختيو لي رحتو كي كونت فو فواياجي ولا تشوفوا لي مارينا ولا تشوفوا لي بور باغ اكزومبل، عندك في شط البحر عندك دي لامب دو باليزاج باش كي يجوا لي باتو ولا يشوفوا باللي يا دي روبير. هادوك لي لامب دو باليزاج ولا لي فلاش لايت كي تشوفهم في لي فوتو كي شافوهم لي زونكيتور في شاف لي فوتو ولي سبيسياليست اللي يعرفوا قال لك هادو ils ne viennent pas du Brésil. C'est pas un matériel, c'est une marque et c'est une catégorie ou là une qualité de lampe qui n'est pas en vente au Brésil à Sao Paulo. يعني ما دخلوهاش من البرازيل. C'est une marque, une qualité ou là une catégorie de lampe qui est en vente en Europe, notamment en Espagne. هنا واش معناتها؟ معناتها هادو لي لامب ما جاوش من ساو باولو، معناتها في فالونس حلوها، حملوا هادوك لي كونتينر وخباو هادو لي لامب. وهادو لي لامب واش يديروا بهم؟ باسكو جينيرالمون لو بلان سيتي كوا؟ لو بلان سي كو لا دروغ جينيرالمون في الترونسبور ماريتيم تاع الكوكايين ما يسناوش لا دروغ ما يدخلوهاش داخل البور، يرموها في البحر وكي يرموا الكراطن في البحر يعلقوهم بلي لامب دو باليزاج. كي يعلقوهم بلي لامب دو باليزاج لي كارطون دو كوكايين فون فلوتي. وبيان سور لا كوكايين كانت مخبيه في اللحم، سي دي كارطون تاع اللحم ديكلاري حلال. بون فيوند حلال صافي كومام غير امبورتي دو بريزيل فيوند حلال ديكلاري حلال. في الكارطونه كاين مخبيين مخبيه لا كوكايين. كي يرميها في البحر عندك لا لامب دو باليزاج ومكتوب فيها بهذيك لا لامب دو باليزاج يجي بابور واحد اخر يجي يحكم يريكوبيري لا دروغ ويجي داخل. وعلاش اورون؟ سي سا لا كيسيون. بوركو ما نخرجش في فالونس؟ باسكو في فالونس les autorités espagnoles à l'époque, depuis 2016-2017, ils ont démantelé énormément de laboratoires, de réseaux de trafic de drogue, et de passeurs, et de douaniers pourris, etc. L'Espagne كانت غلقت بزاف الطريق، غلقت بزاف هذاك الوقت. Elle était vraiment en train de serrer les vis. Elle a démantelé pas mal de réseaux. Les derniers fait des étrangers colombiens, des brésiliens, des péruviens. Donc c'était dangereux de la sortir depuis Valence. Donc le plan تاعهم شنو هما؟ كانوا داخلين لا كوكايين تدخل لوهران مي ما تدخلش داخل بور، يرفدوهم يرموها في وسط البحر، من بعد يجي واحد اخر. و اورون لا فيل اسبانيول لا بلي بروش دورون سي الميريا. اورون سي تري بروش. Valence c'est un peu loin, mais Almeria c'est vraiment pas loin, c'est même pas 100 000, je vous donner la distance, à quel, on va parler avec les chiffres, je te fais mon blé, 80 là, Almeria, elle est située à 99 miles nautiques, c'est vraiment très proche d'Oran. Donc le plan initial, tel que nous le comprenons aujourd'hui, je n'arrive pas à aller باللي يا جماعة يرموها في البحر، ils vont la récupérer وراح يبيعوها يدوها l'Espagne. تدخل l'Europe. Ils vont éviter de prendre le risque de faire rentrer des conteneurs dans un port espagnol à Valence avec tous les contrôles et de ces bornes. Jet la DEA, elle a averti. Maintenant la DEA, elle a donné à l'armée. Pourquoi elle n'a pas donné aux autorités civiles, la présidence ou le ministère des Affaires étrangères? Parce que le Ken, elle a averti la présidence, je connais l'enquête. Il y a la police. La DGSN, la police des frontières ou Diwana. Diwana saisit la marchandise, mais l'enquête c'est la police des frontières, c'est la PAF. La PAF c'est la DGSN. La DGSN حكم عبد الغني الهامل. اور عبد الغني الهامل وليدو عميار صاحب كمال بوشي كمال شيخي. وهذيك لا مارشانديز على حساب لي كونطرا تاع لي دو سوسيتي اللي كان يخدم بهم كمال شيخي باش يجيب بهم اللحم، كان الكونتينر هذا كان راح يدخل باش يديه عند لو بورسيك تاع عميار الهامل اللي جايبين وهران وعيدي موشنت. Donc la marchandise هذيك كانت قاعدة عند ولد الهامل. Les Américains donc ont certainement trouvé des éléments qui prouvent la culpabilité de الهامل. Parce que s'ils n'avaient pas des éléments qui prouvent la culpabilité تاع الهامل، علاش يروحوا يعطوها وزارة الدفاع الوطني؟ علاش يمدوها l'armée؟ Ils auraient pu la donner. Mais s'ils l'ont fait ça, s'ils ont fait réellement ce geste-là, s'ils ont donné cette information uniquement à l'armée, c'est exactement parce qu'ils avaient peur que هذه l'enquête soit entre de mauvaises mains. من بعد كي طاحت عندها كي بدات لونكيت لا جوندارموري انا تو بري انا بري اون شارج تو الدوسيي ا ليبوك شكون عطاوها لو غالي بالقصير ماشي ميم با من الدنوبه الا تي ايكارتي دو لونكيت. وعلاش من الدنوبه الا تي ايكارتي دو لونكيت؟ باسكو من الدنوبه كي تي لو بريمير باتون دا جوندارموري كان صاحب الهامل، ماشي غير صاحبه الهامل تالمو اللي تي انفلوون ا ليبوك
c'était lui qui a placé Mennad Nouba à la tête de la gendarmerie. باش تعرفوا العلاقه بين مناد نوبه واللي راهو في الحبس اليوم والعبد الغني الهامل. مناد نوبه il a pris le poste de la gendarmerie nationale qui était le groupe des frontières à l'ouest du pays qui était géré par le Hamel avant que le Hamel devienne des GSN. قبل ما يطلع دي GSN الهامل وين كان الهامل؟ كان يخدم في la gendarmerie notamment au niveau des groupements تاع les frontières. كي طلعت لافا تاع الكوكايين الجاي صالح مدها لا جوندارموري وبعد كي راحوا يحكموا نوتخ امي كمال شيخي الهام لا بوليس سمعوا مليح لا دي جي اس ان في هذه في ابارتي ديبي جوان يعني لو 30 ماي 1 ماي و 2 جوان 2018 اكزاكتومون لا جوندارموري ولا بوليس راحوا في الوقت واحد عند دار تاع بن عمر في القبه عند كمال شيخي. لا بوليس يضربوا مع لا جوندارموري باش يردوا كمال شيخي ولا جوندارموري يضربوا مع لا بوليس باش يردوا كمال شيخي. لا جوندارموري مع المينيستر دو لا ديفونس ناسيونال خلاص قال لك سي نو كي برونون لونكيت دونك جوريديكمون ليغالمون حنا اللي نرفدوا كمال شيخي. كي يرفدوا كمال شيخي خلاص الهامي لا ايتي كومبليتمون افيبلي. الهامي لا سو مومون à ce moment-là, il était en voyage aux États-Unis. Il y avait une rencontre avec Interpol, etc. Il passe par l'Espagne, il fait escale en Espagne. Il rencontre personne. J'ai fait mon enquête. À l'époque, on a accusé le Hamel. Il a rencontré des Espagnols, des parrains pour des explications. Non. Il était tellement pressé, il a rencontré le représentant de l'ambassade d'Algérie. Le Hamel début juin 2018. Toujours on est 29 mai, la saisie. L'annonce de la saisie, c'était le 30 mai, avec la conférence et les images à l'ONTV. Le 1er 2 juin, arrestation de Fellil, entre le 1er et le 2 juin, arrestation de Kamel Chikhi par la gendarmerie. Dispute bien la gendarmerie et la police. La gendarmerie qui écarte, et qui chasse, et qui pourchasse, et qui livre, et qui licencie, qui حاوزوهم كاع خرجوهم كاع من البور كاع la police des frontières. بقى البور حكموا غير la gendarmerie ou les gardes-côtes, ce qui est unique. هنا بدات المعادله السياسيه.